Hey everyone, my name is Amy, and I just want to thank you for connecting with us today. It truly means so much that you would take time out of your day to hear God's word. So no matter where you're watching from or who you are, we're believing this message is here to encourage your faith and to strengthen your walk with the Lord. And before we jump in, I just want to remind you, don't forget to like this video and to subscribe. It really helps us to reach more people. So that being said, our pastor has something so special prepared, so let's jump into today's message. Sé que estamos viviendo unos tiempos muy ocupados en nuestra área del país I know that we're living in busy times in the Los Angeles area, y te agradezco mucho por tomar tiempo y estar aquí. and I just thank you for being able to take this time to be with us. Espero que disfrutes del Mundial And I hope that you enjoy of the World Cup, y ojalá tu equipo gane, and hopefully your team wins. pero que no se nos olvide poder hacer espacio But do not forget to make a space para estar en la casa de Dios. to be in the house of the Lord. Que mientras que está pasando lo que está pasando a nuestro alrededor, While everything is happening around us, que sigamos centrados that we would be centered en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. in what God is doing in our lives. A través de los últimos capítulos de Éxodo, Through these last chapters of the book of Exodus, hemos notado muchas cosas específicas que Dios nos ha intentado enseñar. we have taken note of the specific things that God has been trying to teach us. Por cierto, los últimos 2-3 capítulos que hemos estado leyendo, In fact, these past 3 chapters that we've been reading, Dios habla con claridad, God speaks with clarity, con sus expectativas, His expectations, su visión, His vision, lo que Él espera ver, what He hopes to see, las funciones que Él deja establecidos, the functions that He establishes, aún el diseño en específico even the specific design en donde Él iba a habitar, in where He was going to inhabit, donde su presencia iba a estar. where His presence was going to be. Dios da instrucciones muy claras, God gives specific instructions, muy específicas. very specific. Dios le entrega a Moisés una visión muy clara God gives a clear vision to Moses con muchos detalles. with many details. Vemos medidas, We see exact measurements. vemos diferentes pesos, We see different weights, colores, colors, texturas, textures, and funciones functions que Dios da con mucho detalle. that God gives with specific detail. Y quiero que sepas que eso no es por accidente, And I want you to understand that this is not on accident. sino que Dios está dando claridad Instead, God is giving clarity acerca de dónde su presencia iba a habitar. according to where God's presence was going Dios to podía inhabit. haber hecho esto más simple, And He could have done it in a simpler way. Él pudiera haberlo hecho más He fácil. could have done it even in a more easier Pero me way. encanta que la palabra de Dios nos enseña esto en específico, But I love that the Word of God teaches us this specifically porque nos da a demostrar because it shows us varias cosas. a couple things. Número uno, que Dios es un Dios de detalles. Number one, that He is a detailed God. Que Dios es un Dios de detalles. That He is a detailed ¿Por God. qué te digo esto? Why do I tell you Porque a this? Dios le interesan aún las cosas pequeñas que pasan en nuestras vidas. Because God is interested even in the small things that happen in our A lives. Dios le interesa God is que interested tú puedas ver that you would see cómo Dios puede manifestar las cosas que para ti son interesantes o que te llaman la atención. that God can manifest even in the things that maybe are they bring attention to you. Porque Él te diseñó de esa manera. Because God has designed you in this way. Durante la semana, That during the week, como estábamos con varios pastores, as we were with the pastors, conocimos a un pastor we met a pastor. que pudimos ver un poquito de su mente y cómo funciona su mente. We got a little bit into his mind. Porque le estábamos haciendo preguntas de varias cosas Because we were picking and asking questions. y él estaba about- solamente respondiendo y como que nada más decía lo que le llegaba a la mente decir. And he was responding, and whatever was coming to mind, he was telling us. Estuviera hablando solo o estuviéramos hablando todos. And whether he was just talking by himself or he was talking with Y nos everybody. estaba haciendo reír mucho durante este viaje. And he was making us laugh during this Pero trip. lo que me dio a entender a mí But what I realized es to cómo myself, Dios nos ha creado a todos únicamente, how God has created us in a unique way. muy específicamente. Specifically, La persona con la cual estás sentada ahorita the person that you're sitting next to right now, y tú and you son tan diferentes. are so different from Y them. es Dios enseñándonos su diseño específico And it's God showing us His specific design para ti. for you. Muchos están casados Many of us are married in this con place. alguien que tal vez nunca pensaron con que se iban a casar. And maybe you thought you were never going to get married to that Y person. no digo de la persona físicamente, And I'm not just talking about sino them que hay physically, ciertas cosas que a él o ella le gustan o no le gustan, but there's certain things that they like and they don't like que tú no sabes cómo lograste casarte con él o ella. that you don't even understand how you were able to get even married with them.
Son opuestos. You're complete opposites. Somos opuestos. We are complete Mi esposa opposites. puede comer comida china cada semana. My wife can eat Chinese food every single O un week. tipo de comida asiática, mejor dicho, voy a decirlo Or así. Asian food every single week. Y es de México. And she's from Mexico. Tiene la vacuna. O sea, She has a shot. She has the shot, the Mexican shot. tiene la evidencia en He el has, brazo. he has the evidence. Yo no soy de esa manera. I'm not the same way. Oh man, you're not preaching, so you can't say anything. No estás predicando, pastora. Pero ¿por qué te digo esto? Porque Dios nos diseña de una manera única. Because God has designed us in a unique Y way. aun cuando Dios está diseñando el lugar donde Él va a habitar, And how He is designing where He is going to inhabit. no le dice a Moisés, He doesn't tell Moses, hazlo como quieras. do it the way you want to. Dime cuando está listo Tell me when it's ready, y yo habito ahí. and then I'm going to inhabit that No, place. Dios da instrucciones específicas But God instead gives us specific En instructions medidas, and measurements, en colores, in colors, en texturas, in textures, en in dimensiones, dimensions, en cómo tenía que ser diseñado. and how it needed to be designed. Y me encanta porque Dios es intencional acerca de los detalles. I love this because God is intentional in the details. Dios es intencional He's intentional en la manera que diseña los lugares donde Él quiere habitar. in the ways He designs the places that He wants to inhabit. Eso significa That means que Dios ha sido intencional contigo también, that God has been intentional with you as conmigo well. también. With me. Nuestra responsabilidad Our es responsibility poder alinearnos al diseño original de Dios is to be able to align ourselves to the original y que design Dios of God, siga habitando en nuestras vidas. and that God would continue to inhabit our lives. ¿Por qué te digo esto? Why do I tell you Porque this? en vez de hacerlo más simple, Because instead of doing it in a simpler way, Dios ayuda a otros a poder crecer God helps us to be able to grow en habilidades in abilities para poder hacer to be able to do lo que Él desea que nosotros hagamos. what He desires for us to do. Mira lo que la palabra nos enseña. Look at what the Word of God teaches us. Dice que el Señor le dijo a Moisés, That the Lord told es Moses, importante, Dios fue el que dio la ordenanza a Moisés it's important, God gave him the specific y instruction. dijo, yo he escogido específicamente. Look, I have specifically chosen. Pausa. Pause. Dios dice, yo he escogido God says, I have específicamente. specifically Y luego chosen, dice a Bezalel, chosen Bezalel. que me encanta porque su nombre significa And I love because his name means cuidado bajo la sombra de Dios. being under the man, shadow I read that, of I said, God. good Lord. En la sombra de Dios, Being covered under the bajo shadow la of God. protección de Dios. Being under the protection of God. La palabra nos enseña The Word que teaches us Dios lo escogió específicamente a that él. God specifically chose him. No escuchas acerca de él anteriormente de esto. You don't hear anything about him before Eso this. significa que Dios lo tenía guardado, That means that God kept him, seleccionado He kept him close and selected bajo su sombra under His shadow para una asignación en específico. for a specific assignment. Porque Dios dio detalles y claridad y visión. Because God gave him details and clarity and Pero, vision. pero aparte de visión y claridad, But apart from clarity and vision, Dios también había dado habilidades He also gave him abilities para poder construir to be able to build con excelencia with excellence lo que Él había diseñado. what God had designed. ¿Por qué te digo esto? Why do I tell you Porque this? muchas veces pensamos Because many times we que think Dios solamente escoge a gente importante. that God only chooses important O people. muchas veces pensamos And many times we think que Dios se olvidó de ti. that God has forgotten Pero about ¿qué si you. lo que Dios está haciendo es guardándote But what if God is actually keeping en su you sombra? and guarding you under His Porque el shadow? momento va a llegar donde tú tendrás que llevar a cabo la función Because there will be a time for you to be able to accomplish a function, específica specific que one, Dios ha hecho para ti. that God has designed for you. Vuelvo y repito, Dios podría haberlo diseñado más simple He could have designed it in a more simpler way, y más funcional, in a more functional pero lo way. hizo con gran detalle But He did it with such detail. y también equipó a alguien And He also equipped para someone poder cumplirlo. to be able to fulfill Y la it. palabra nos enseña exactamente cómo Dios lo equipó. And the Bible teaches us how He equipped him. Porque dice que él había escogido específicamente a Bezalel Because I've chosen specifically y Bezalel, luego dice el hijo de Uri the son of Uri, y nieto de Ur, the grandson of Hur. que por cierto, el nieto de Ur es el que estaba junto con Aarón
deteniendo las manos de Moisés, ¿se acuerdan en el capítulo 17? And the grandson of Hur is the one that detained the hands of Moses with Aaron in chapter 17. Y mira lo que dice. And look what it says. Lo he llenado del espíritu de I Dios. have filled him with the Spirit of God. Del espíritu de Dios. The Spirit of God. Pausa. Pause. Es la primera vez en las escrituras That's the first time in the scriptures donde vemos que alguien fue lleno del espíritu de Dios. where we see someone being filled with the Spirit of God. I love this. You know why? Encanto esto, ¿sabes por qué? Porque no llenó del espíritu de Dios a un predicador. Because he didn't fill with the Spirit of God a preacher. No llenó a un espíritu de Dios a un líder. He didn't fill it with the Spirit of God a No leader. llenó con el espíritu de Dios a alguien público. He didn't fill him with the Spirit of God someone in a public Al place. contrario, But instead, llenó con el espíritu de Dios he filled him with the Spirit of God. a alguien que él estaba guardando en su sombra. Somebody that he was keeping close guard in his Alguien shadow. que él estaba designado That he was designed para poder hacer una función en específica. to be able to do a specific Es la function. primera vez en las escrituras And that's the first time in the scriptures donde nos damos cuenta that we see que Dios llena a alguien that God fills con someone el espíritu de Dios. with the Spirit of God. Lo llena con el espíritu de Dios He fills them with the Spirit of God. y mira cuál es su función. And look at his function. Dice, lo he llenado del espíritu de Dios I filled him with the Spirit of God y le he dado gran sabiduría, and giving him great wisdom, capacidad ability, y destreza and en expertise toda clase de artes manuales in all kinds of crafts y oficios. and work. Artes manuales y oficios. Crafts and work. Dios escoge a alguien que no has conocido, God picks someone that is not well known, a alguien común, someone of the common y people, lo usa y lo llena con tu Espíritu Santo and he fills them with the Holy Spirit para poder hacer cosas no comunes, to do things that are uncommon, cosas extraordinarias, extraordinary things. cosas que podían. Quiero que sepas, Dios no le da la revelación y la visión a él. God doesn't give the revelation to him. Se la da a Moisés. He gives it to Le da la Moses. visión a Moisés. He gives the vision to Moses. Pero Moisés, el líder, But Moses, the leader, sin la persona indicada, without the specific person, no puede cumplir he cannot fulfill lo que Dios quiere hacer. what God wants to do. ¿Por qué te digo esto? Why do I tell you Porque this? Dios lo llena a él, Because God fills a Bezalel, Bezalel para poder hacer to be able to do todas clases de artes manuales every master craftsman y oficios. and work. No liderar, Not lead, no predicar, not preach, no para influencia, and not for influence, no para ser apóstol, pastor, evangelista, profeta. not to be an apostle, prophet, evangelist. Lo llena He fills them para artes manuales for master craftsmen y oficios. and work. Vamos a entrar un poquito más en esto porque dos cosas. We're going to go deeper into this. Two Número uno. things. Yo quiero que tú sepas I want you to understand que lo que tú haces el día de hoy, that what you are doing today, aunque nunca aparezca en la plataforma, that even though it's not on a platform, no significa que no es de Dios. it does not mean that it's not from God. El enemigo te quiere hacer sentir The enemy wants to make you feel como que es that insignificante, it's insignificant. mientras que Dios While God, lo tiene en su mente He has it in y en su mind, corazón, in His heart, y Dios te empodera and God a empowers través de you de su Espíritu Santo through His Holy Spirit para poder hacer las cosas to be able to do the things que parecen oficios that just seem like work insignificantes. or duties that are insignificant. El enemigo es el que nos miente. The enemy is lying to Es us. el enemigo el que nos hace sentir o pensar He's the one that makes us think and que, feel que poner el agua, that putting que water, parquear los carros, parking cars, que ayudar a los niños, or helping with kids, que el pasar los sobres, or passing out envelopes, saludar a alguien, or greeting o someone, ayudar a alguien a registrarse en algo. or helping somebody Es el register in enemigo something. el que te hace sentir como que no es importante. It's the enemy that makes you feel that it's unimportant. Pero si Dios But if God, dice que Él específicamente lo escogió, He says that He specifically chose no him, dejes que el enemigo te mienta do not let the enemy lie y que te to diga you, que lo que tú haces es to insignificante. tell you what you do is insignificant. Porque el Dios de los detalles Because the God of the te details, escogió a ti He's chosen you específicamente specifically para construir su tabernáculo, to be able to build His para tabernacle, construir su iglesia. to be able to build His church.
Moisés tenía la visión, Moses had the vision. pero la visión sin alguien para poder construirla But the vision without having someone to build it, nunca logrará ser fructífera. it will never be fruitful. Nunca va a surgir. It will never come out. Nunca van a ser. It will never be born. Hay una colaboración There's this collaboration entre el visionario between a y el visionary que construye. and the one who Y builds. solamente cuando los dos están conectados con Dios And when the two are connected with es que el God, Espíritu Santo puede fluir a través de it's when ellos. the Holy Spirit can flow through them. Es cuando los dos están asignados It's when the two of them are assigned y alineados and a lo aligned que Dios quiere hacer. to what God wants to Es cuando te do. das cuenta Is when you que el realize mover una cámara, that moving a el camera tomar unas fotos, or taking a photo, no es it's insignificante. not Es insignificant. asignación. It's an assignment. Es algo específico que Dios quiere It's hacer. specifically what God wants to Y do. necesitamos And we need que el Espíritu Santo the Holy Spirit nos dirija. to lead us. Isidro, antes que Isidro llegara aquí, Isidro, before he got here, yo no conocía a Isidro. I didn't know him. Yo conocía al pastor que era pastor Isidro anteriormente. I only knew his past pastor. Muy buen amigo de nosotros. He's a good friend of ours. Sin saber Without knowing que Isidro that Isidro y varios de los muchachos que están aquí and many of the men that are here, eran los que iban a construir las paredes they were going to be the ones building the walls que tú y yo podemos ver el día de hoy. that you and I can see Y today. sin saber, Without yes, knowing, Dios alineando God aligning a cada persona. every single person. Isidro tiene un conocimiento que yo no tengo, Isidro has knowledge that I don't have. pero la visión que Dios me dio a mí But the vision that God gave me con la asignación de Isidro with the assignment of Isidro logra poner paredes en lugares correctos, is able to fulfill the walls de la being manera placed correcta, in the right way, donde Dios puede moverse, where God can move, porque Dios because God, desea He moverse, desires to pero move. lo que Dios también desea hacer But also what He desires es to do invitarnos is to invite a us ser parte to take part del lugar donde Dios quiere transformar a gente. of the place where people are going to be transformed. Es lo que nos está enseñando. That's what it's teaching us. Que Dios escogió específicamente That God specifically chose a Bezalel Bezalel y lo llenó de su Espíritu and He Santo. filled him with His Holy Spirit. Y ese mensaje es más para el Dream Team This message is more for the dream y team aquellos que están entre medio de que si me conecto o no. and those that are in between that if I connect or join or not. Dios no solamente busca a gente espiritual, God is not just looking for spiritual people. Él también puede usar dones prácticos He can use practical skills para poder hacer lo que Él quiere hacer. to accomplish what He wants to accomplish. Antes que los sacerdotes pudieran ir a ministrar, Before the priest could even go antes minister. que un sacrificio fuera ofrecido, Before a sacrifice would even be el offered. Espíritu de The Dios Spirit of God. estaba llenando a gente que podía trabajar con sus manos, He was filling people that could work with their a hands. gente que podía organizar, People that could organize. a gente que podía trabajar con texturas People that could work with different materials. y hacer manualidades. And do actual Porque para craftsmanship. Dios Because for God, también es importante it's very important de que tú sepas that you would know de que Dios te ha dado esos dones that God has given you those gifts y Él quiere usarlos and He wants to use them para la gloria de su nombre. for the glory of His name. Él desea usarlos. He desires to use them. Parecía algo It insignificante. looks like something Me insignificant. imagino a Moisés decir, And I imagine Moses saying, yo ni coserse, I don't even know how to sew. ¿cómo voy a construir todo lo que me estás diciendo? How am I going to build everything that you're telling me to build? Sin saber Without knowing que Dios that God, ya había designado a alguien específicamente. He already designed someone specifically. Ya había llenado a alguien He already específicamente filled someone with His Spirit para poder specifically cumplir to be able to fulfill lo que Dios quería hacer. what He wanted to accomplish. Dios unge a predicadores y a cantantes, And God anoints singers and preachers, pero también aquellos que saben construir, but also those that know how to build, los que saben diseñar, those that know how to design, los que saben organizar, those that know how to organize, los que saben liderar, those that know how to lead, los que saben resolver problemas. those that know how to resolve Ese problems. es un don de parte de Dios también. That's also a gift from the Lord. Corintios nos enseña después. Even the book of Corinthians teaches us. Si tienes tú la habilidad de poder liderar, If you have the ability to lead, hazlo para la gloria de Dios. do it for the glory of God.
Si tienes el don de administración, If you have the gift of administration, administra para la gloria de Dios. then administer for the glory of God. Todos tenemos una función en específica en el reino Everyone has a specific function in the kingdom que tenemos que usar. that we have to use. Muchos nos hemos equivocado pensando que lo único que puedo hacer es algo espiritual, Many of us have got it wrong that the only thing we could do is something spiritual sin darnos cuenta without realizing que lo que hacemos es práctico. that what we do is just practical. La unción que cargamos es espiritual. The anointing that we carry Y is cuando logras spiritual. alinear las dos cosas, That if you align those two te das things, cuenta que Dios puede usar tu creatividad, and you realize that God can use your creativity, tus habilidades, your abilities, para poder movilizar el reino hacia adelante, to be able to mobilize the kingdom forward establecer su iglesia, and establish His church cumplir su propósito and fulfill His y poder purpose, juntos and together hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. do what God has called us to do. Por mucho tiempo For much time, hemos pensado que lo único que podemos hacer es de una plataforma como esta. the only thing we think about is a platform like this one. Tú sabes que gracias a un equipo que tenemos aquí You know that thanks to a team that we have here, y a una persona que trabaja aquí también a tiempo completo, even the person that works here full time, que se llama Roberto, and his name is Robert, hay miles de personas there are thousands of people. que logran escuchar de lo que Dios está haciendo aquí. There are millions of people that get to hear what is happening here. Y muchos de ellos And many of them, nunca se van a parar aquí. they're never going to stand here. Pero es Dios But it's God usando las habilidades using the abilities que les ha entregado a cada uno de ustedes, that God has given every a single cada one of uno de you, nosotros, every single one of us, para poder llevar a cabo to be able to fulfill lo que Él quiere hacer. what He wants to do. Moisés tenía una visión, Moses had a vision, pero Bezalel but Bezalel, tenía la capacidad de poder hacer, he had the capacity to be able la to accomplish capacidad de poder it, construir. to be able to build it. La excelencia Excellence es espiritual. is spiritual. La excelencia Excellence es intencional. is intentional. Dios nos enseña. God teaches us. Nosotros, como iglesia, Us as a church, tenemos que representar a Dios de la manera correcta. we have to represent God in the right way. Así como Dios le dio visión a Moisés Just the same way He gave vision to y Moses habilidades a Bezalel, and abilities to Bezalel, como iglesia, as a church, tenemos que seguir operando we have to keep working, como operating organismo as an organism y como organización and as an organization. espiritual, Spiritual, pero con sistemas, but also with systems, con unción with anointing y estructura, and structure, con dirección y visión with direction and vision y excelencia. and excellence. Eso es lo que nos está enseñando el capítulo 31. That's what chapter 31 is teaching us. Si no fuera importante para Dios, If it wasn't important for the Lord, Dios le da visión a Moisés then He would just give the vision to Moses, y luego derrama su espíritu después, and then He o su presencia después. pours out His presence after. Y no demuestra la importancia del tabernáculo. And He doesn't give us the importance of the tabernacle. Pero así como Bezalel construyó la visión que Dios le dio a Moisés, But just like Bezalel built the vision that God gave Moses, Dios nos da a cada uno de nosotros God gives us una asignación, an assignment, una habilidad an ability, o múltiples habilidades or multiple para abilities poder construir to be able to build lo que Dios está intentando hacer what God is trying to do, donde Dios nos ha asignado. where God has assigned us. Es bueno venir y consumir. It's very good to come and consume. Es parte del crecer. It's part of growing. Pero tendrás que llegar a una etapa en tu vida, But you have to get to a stage in your en life, tu caminar con Dios, a place in your walk donde with God, tendrás que ir de solamente ser un consumidor where you go from being a consumer a un contribuidor to a contributor del reino de los cielos. to the kingdom of God. Y si solamente pensaste en dinero, And if you only thought about money, ahí está el problema. that's the problem. No te has dado cuenta You haven't que lo realized que Dios te ha dado para hacer that what God has given you to do en tu vida cotidiana in your ordinary life, no es algo separado de lo que puedes hacer en el reino. it's not separated from the ways of the kingdom. Nosotros hemos creado eso. We have created that distinction. Nosotros lo hemos hecho. We have created that. Yo he escuchado gente que dice, I've heard people say, es que trabajo en eso durante el día I work on this during the day, y no quiero hacer eso en la iglesia también. and I don't want to do this at the church as well. What? Si Dios ha dado esa habilidad para poder hacer exactamente eso, If God has given us the ability to do that exact thing, ¿por qué ofrecemos lo mejor que tenemos why don't we give Him the best of what we a have otro lugar to another place y no a Dios? and not to God? Y no a Dios. And not to God.
¿Por qué le ofrecemos a alguien más lo mejor que tenemos? Or why do we offer to someone else what we have? Y decimos, Dios, And we say, God, aunque tú me dices este don, even though you've given me this aunque gift, tengo esta habilidad, even though I have this ability, no lo voy a hacer. I'm not going to do it. Dios God, le dio visión a He Moisés gave Moses vision y habilidades a Bezalel. and abilities to Bezalel. Y las dos tenían que alinearse. And those two things needed to align. Mira, algunos construimos sermones Some of us build sermons y estructuras and structures, y otros construimos paredes. and others build walls. Pero los dos son importantes para Dios. But the two things are important for the Lord. Los dos son importantes para The Dios. two things are important for God. Los dos son una oportunidad The two things are opportunities para cumplir el propósito de Dios. to fulfill the purpose of God Aquí, here. el reino no solamente necesita más voces, The kingdom doesn't need just more voices. también ocupa más manos It needs more hands para poder hacer to be able to do todo lo que Dios nos ha diseñado para hacer. and accomplish everything that God has designed us to do. No es coincidencia que tú pienses de la manera que piensas, It's not a coincidence that you think the way that you think. aunque te hayan dicho todo lo que te hayan dicho creciendo. And whatever they told you growing up, Dios te diseñó así. God designed you that way. Tú piensas así You think this way porque Dios te diseñó así. because God designed you this way. Nuestra responsabilidad Our es responsibility decir, Dios, is to say, God, ¿cómo tú quieres que yo use estos dones que tú me diste how do you want me to use these gifts that you've given me en la iglesia? in the church? I saw Roberto earlier. Where's Roberto? Somewhere here. Por ahí anda. Roberto, tengo yo la oportunidad de trabajar con él. Robert, I have the opportunity to work with him. Y Roberto es parte de la iglesia. And Robert is a part of the church. Su esposa sirve en el equipo de multimedia. And his wife serves in the multimedia team. Ella es la que se encarga de esto. She's De in charge asegurar of- que sepas cuál es la siguiente frase del canto. She's in charge of the ProPresenter and the lyrics. Y en una conversación que tuvimos yo y Roberto, And one of the conversations I had with Roberto, yo lo reté. I challenged him. Porque Roberto me dice a mí, And he said to me, tengo como 4 negocios pendientes. I have 4 businesses that are waiting. Ya les he construido aplicaciones y páginas web y los negocios están casi listos. I have applications and these businesses are ready. Y le digo, ¿cuándo? When? En mi tiempo libre. In my free time. Dame, ¿what? ¿Has construido negocios y páginas y aplicaciones en tu tiempo libre? You've built businesses and applications in your free time? Y le dije, ¿tú sabes que la iglesia te necesita? And I said, the church needs you. Tú sabes que la iglesia te necesita porque Dios te ha dado una capacidad You know the church needs you because God has given you a capacity para poder hacer cosas, construir cosas. to be able to build things. Y es un muchacho que Dios le ha dado una creatividad And it's a person that God has given him y una habilidad creativity técnica muy fuerte. and this technical ability. Y le digo, tú tienes que pedirle a Dios que te dirija en cómo puedes usar tus dones para la You iglesia, have to pray to God that how can you use your gifts for the church, para el reino. for the kingdom. Porque si Dios se diseñó así, Because if God designed you this way, es tu responsabilidad. then it's your Por responsibility decirle a Dios, Dios, to say, God, ¿qué quieres que yo haga con esto? what do you want me to do with this? Las ideas que tienes, The ideas I la have, creatividad que tienes, the creativity you las have, habilidades que tienes, the abilities you have, no son por accidente. they're not on accident. Lo peor que podemos hacer The worst thing we can do es no administrar los dones que Dios nos dio is to not steward the gifts God has given us porque pensamos que no son dones espirituales because we think they're not spiritual gifts. y le damos a Dios menos, And we give to God less menos de nuestra capacidad, than our capacity, la mitad de lo que tenemos. half of what we have. Y decimos, pues porque no había un espacio para mí. And we say, oh, because there wasn't space for me. Si supieras If you would know que el reino tiene espacio para todo. that the kingdom of God has a space for everything. El reino tiene espacio The para kingdom of todos. God has space for everyone. Hay gente que viene aquí a esta iglesia People that come to this church que enseña música. that teach music. Tú puedes decir, ¿y eso para qué? And you would say, what is that for? Hay gente que hace plomería. There's people that do plumbing. Pueden decir, ¿qué espiritual hay en eso? What's spiritual in that? Hasta que el toilet se tapa. Until the toilet gets clogged. That's crazy. That's crazy. We need those guys. Yo siempre he dicho, I've always said, nadie piensa qué tan importante es el papel del baño
Nobody thinks about the importance of the toilet paper hasta que tú estés en el baño y no hay papel. until you're in the restroom and there's no toilet paper. Y veniste solo. And you went by yourself. That's crazy. Nadie se da cuenta qué importante es que alguien ordene de Costco. We don't know that someone ordering from Costco is important Hasta que llegas y no hay. until you get there and there's none. Hay espacio para ti. There's space for you. Es lo que nos está enseñando. That's what it's teaching us. Que hay espacio para ti. That there's space for you. Nuestra responsabilidad Our responsibility es decirle a Dios, is to say, Lord, ¿cómo tú quieres que yo use los dones que tú me diste? how do you want me to use the gifts that you've given me? Eso es espiritual. That is spiritual. Eso es caminar en propósito. That is walking in purpose. Cuando le rendimos a Dios nuestros dones When we surrender to God our gifts y lo hacemos de todo and corazón, we do it with all our heart, la excelencia with excellence, se convierte en algo espiritual. it converts itself to something spiritual. Cuando está rendida delante de Dios When it is surrendered to y le the decimos, Lord, Dios, and we say, Lord, te voy a dar lo mejor de mí, I'm going to give you the best of me, lo mejor que yo tengo, the best that I te lo voy a have. entregar. I'm going to give it to you. ¿Qué quieres que yo haga? What do you want me to do with it? ¿Dónde quieres que lo use? Where do you want me to use it? ¿Dónde quieres que yo sirva? Where do you want me to serve? ¿Cómo quieres que yo ayude a construir tu reino? How do you want me to build your kingdom? Porque Dios Because God, te ha dado a ti He has given you esa capacidad, that capacity, esa unción that anointing para poder hacer to be able to do lo que Él te designó para que hicieras. and accomplish what He designed for you to do. Dios se lo entregó. And God gave it to Him. ¿Sabes qué es interesante de esta historia? And you know what's interesting about the story? Que en ese capítulo That in this chapter, está Bezalel construyendo el tabernáculo. Bezalel is building the tabernacle. En el siguiente capítulo In the next chapter, está Aarón construyendo the calf, el Aaron- becerro de oro, gracias. Aaron is building the golden calf. Los dos están haciendo la misma función Both of them are doing the same function para dos for two different things, motivos diferentes. for two different motives. Los dos están trabajando con oro The two of them are working with con sus manos with gold and with his hands para dos funciones diferentes. for two different functions. Y por eso yo digo, man, qué importante es That's why I say it's so no important. solamente saber qué es lo que Dios me ha entregado, Not only to know what God has given sino me, estar alineado a lo que Dios quiere que yo haga con ello, but be aligned to what God wants me to do with a it, cómo Dios lo quiere que yo lo use, and how God wants me to use it. cómo puedo traer gloria a Dios a través de mis dones. How can I bring glory to God through my gifting? Iglesia, Church. y eso no solamente pasa aquí, And that doesn't happen just here, donde tú trabajas, where you work, lo que tú haces. and what you do. La palabra nos enseña The Bible teaches que cuando us. José fue vendido hacia Egipto, When Joseph was sold to Egypt, dice que todo lo que tocaba en sus manos era prosperado. that everything he touched was prosperous. ¿Sabes qué significa eso? You know what that means? Que no solamente era excelente en su casa, That he wasn't just excellent in his home, sino todo donde él se involucraba era prosperado. but every place where he was involved was Y luego prosperous. especifica, porque Dios estaba con él. And then it's very specific because God was with Si el him. Espíritu Santo llena a Bezalel, If the Holy Spirit si el fills Espíritu Santo Bezalel, te llena a ti, if the Holy Spirit fills si el Espíritu Santo you, camina contigo, if the Holy Spirit walks with todo lo que you, tus manos toquen that everything that your hand debería touches, reflejar it needs to reflect de que estás operando that you are operating con Dios a tu lado. with God by your side. Debería de reflejar eso. It needs to reflect that. Yo sé, a mí me critican mucho por algo que yo tengo, que yo soy. People criticize me about something that I am, Y está bien, and it's okay. porque yo sé exactamente por qué lo hago. And I know exactly why I do it. Tell them. Okay, fine. Me critican They criticize me porque me gusta que las cosas sean hechas de una cierta manera. that things be done at a certain way. Pero hay ciertas cosas But there's certain things que yo digo, no lo puedo dejar así. I say, I can't leave it like this. Tengo una confesión que decirte And I have a confession to make, que mi esposa tampoco sabe and that my wife doesn't even know porque pasó el día de hoy. because it happened today. Sacamos a nuestras hijas sacamos a nuestras hijas el día de hoy We took out our daughters today a un espacio donde pueden jugar in a space where they were able to play. y habían unos juguetes que estaban fuera de orden. And there were some toys that were just out of order or Yes. out of place. Y yo los miraba And I kept looking at them,
Y llegó una niña y comenzamos, and I was like, golly, And a like, little girl came and started to play. y le entraron al siguiente cuarto. And then we got into another room. Y llegué rápido y los And she left the room, and then I started to los acomodé. organize the toys. Y mi esposa me manda un mensaje y me dice, And then my wife sends me a message. get off your phone, you're missing it. Salte de tu teléfono. Ella no sabía que yo estaba acomodando los juguetes. She didn't know that I was organizing the toys in that room. Ni le dije, And I didn't even tell her porque sabía que se iba a reír de mí. because I knew she was going to laugh at me. Pero, pero hay ciertas cosas que en mi mente But there's certain things that my mind, tienen que funcionar de cierta manera. and they have to function in a specific Y way. créeme que por mucho tiempo yo no entendía por qué. And believe me, for much time I didn't understand why. Por mucho tiempo For much time no entendía por qué. I didn't understand why. Algo otros lo llamarían OCD. Somebody would call that OCD. Está bien. It's okay. Pero yo prefiero creer que Dios me diseñó de esta manera. But I rather believe that God designed me this way. Y cuando logré entender When we start to que el understand Espíritu Santo quería ser parte de mi proceso creativo, that the Holy Spirit wanted to be a part of my creative process, mi vida cambió como no te imaginas. my life changed completely. Años atrás, Years back, yo tenía un negocio I had a business donde diseñaba where I designed logos y diferentes cosas. logos and different things. Y yo no sabía cómo yo podía usar ese don para la iglesia. And I didn't know how I was going to use that gift for the church. No lo entendía, cómo podía el Espíritu Santo trabajar conmigo. I didn't understand how the Holy Spirit was going to work with me. Y recuerdo que un día, después de una conversación con un pastor, And I remember having a conversation with the pastor, él me dijo, and he told me, eso es de Dios. that is from the Lord. El Espíritu Santo puede obrar a través de ti en eso. The Holy Spirit can work through that in that. Y comencé yo a invitar al Espíritu Santo a mi proceso creativo. And I started to invite the Holy Spirit to my creative process. Y decir, Espíritu Santo, And I said, Holy Spirit, ¿cuál es tu visión para este cliente? what is your vision for this client? Espíritu Santo, ¿cuál es tu visión para esta empresa? The Holy Spirit, what is your vision for this Espíritu business? Santo, ¿cuál es tu visión para esta iglesia? Holy Spirit, what's your vision for this church? Espíritu Santo, ¿cuál es tu visión para este diseño? Holy Spirit, what is your vision for this Y design? recuerdo que antes de comenzar a trabajar, comenzaba a orar. And I remember before even starting to work, I Y le was decía, praying. Espíritu Santo, And I would say, Holy Spirit, ayúdame, help me. dame dirección, Give me direction. dame inspiración, Give me inspiration. dame la visión que tú tienes Give me the vision that you have para esto. for this. Ayúdame a comunicarlo de la mejor manera. Give me the ability to be able to communicate it in Ayúdame a such a way. hacerlo de la mejor manera. Help me do it the best Y way. comencé a ver cómo mi vida comenzó a ser transformada And I started to see how my life would be transformed cuando el Espíritu Santo comenzaba a ser parte de mi proceso. when the Holy Spirit became a part of the process. Parecía algo insignificante. It maybe be something Trabajaba significant. para gente que ni creía en Dios. I worked for people that didn't even believe in Pero eso no me God. importaba a mí, But that didn't matter to me porque era una oportunidad because it was an opportunity para poder demostrar to show que cuando Dios está trabajando en tu corazón, when that God is working in your heart, todo lo que Dios toca, everything that God todo lo que touches, Dios hace, everything that God todo lo does, que Dios da, everything that God todo lo gives, que Dios nos enseña, everything that God teaches todo lo que Dios us, nos entrega, everything that God gives comienza a us, ser transformado, it begins to be comienza a transformed. cobrar vida, It starts to bring life. comienza a salir a la It luz, starts to bring light porque Dios se involucra because God is involved en lo que tú y yo a veces marcamos como in what insignificante. you and I call as insignificant. Pero es Dios But it's God. obrando a través He's working through de ti. you. Tal vez tú eres un Bezalel Maybe you're a Bezalel que dices, tengo estas habilidades and you say, I have these abilities y no sé qué hacer. and I don't know what to do. ¿Qué si invitaras a Dios What if you would invite the Lord a tu vida, a tu proceso, to your life and to your process, a tu creatividad to your y le creativity, dijeras a Dios, and you would say, Lord, dame la visión que necesito, give me the vision that I need. dame la dirección que necesito Give me the direction that I need para poder llegar hacia ahí? to be able to get to that place. Iglesia, Church, tal vez eso no sea
el sermón más espiritual, Maybe this is not the most spiritual pero el sermon, deseo de mi corazón but the desire of our es que heart tú veas a Dios obrar en tu diario vivir is that you would see God work in your daily y life, que tú puedas saber and that you would know que Dios puede trabajar en ti, that God could work in you a través de ti, and through you. aunque sean con martillos y clavos, And whether it's with hammers and nails, con Biblias, or with Bibles, con lo que sea que tú or hagas, whatever it is that you do, Dios puede God can, y Dios desea and He desires trabajar a través de ti. to work through you. El reino de los cielos The kingdom of God, es construido it's built con gente llena del Espíritu Santo, with people filled of the Holy Spirit, con diferentes dones, with different gifts, todos siendo usados para el mismo propósito. everything being used for the one purpose. Voy a decir una vez más, el reino de los cielos The kingdom of God, es construido por gente it's built by people llena del Espíritu Santo, filled with the Holy Spirit, usando diferentes dones using different gifts para el mismo propósito. for the one same purpose. Eso es exactamente That's exactly lo que Dios quiere hacer contigo. what God wants to do in you. Cuando comenzamos esta serie de Éxodo, When we started this series in Exodus, estábamos categorizando we were putting into categories qué es lo que íbamos a hablar y cómo lo íbamos a hacer. what we were going to talk about and how we were going to accomplish it. Yo le dije a Pastora Greta, And I told Pastor Greta, yo voy a encargarme de esto I'm going to take charge of this. específicamente, And I'm going to do this porque specifically yo creo que Dios because I believe that God, nos ha enviado He has sent us y nos seguirá enviando. and He will continue to send us. Gente con habilidades, People with abilities, gente con creatividad, people with creativity, gente con pensamientos no usuales, people with unusual thoughts, gente que piensa sistemáticamente, people that think in systems creativamente, and gente que tiene la creatively, capacidad de crear de la nada algo. people that can create something from nothing. Dios nos seguirá enviando ese tipo de gente God will continue to send that kind para of people poder ayudarte to be able to help you a poder caminar con el Espíritu Santo and walk with the Holy y Spirit seguir construyendo su iglesia, and keep building His church estableciendo su reino and establishing His aquí en la kingdom tierra. here on earth. Y quiero que sepas el día de hoy And I want you to know que today no es accidente que estás aquí, that it's not an accident that que you're no es here. accidente que Dios te envió a este It's lugar. not an accident that you've been sent Te here. reto I would a challenge que el you día de hoy that today tú comiences a decirle a Dios, you would tell God, ayúdame a entender help me por understand qué me hiciste de esta manera why you made me y this way, cómo tú quieres que yo use esos dones how you want me to use these gifts para movilizar tu reino hacia adelante to mobilize your kingdom y que forward muchos puedan venir al conocimiento de quién tú eres so that people could come to the knowledge of who you a través de are la música, through music, del diseño, through design, de la construcción through construction, o de cualquier cosa que tú hagas. or whatever it is that you do. Dios puede obrar God can work a través de ti through you y desea hacerlo. and He desires to Ponte do de so. pie en esta Can you noche. stand up on your feet? Vamos a orar. Can we pray? Yo creo I believe que hay mucha gente there are many people que tiene dones, that have gifts, pero que necesitan ser llenos del Espíritu Santo. but they need to be filled with the Holy Yo creo Spirit. que hay mucha gente There are many people que tal vez han sobre espiritualizado that they have over spiritualized dones prácticos que Dios quiere usar. practical gifts that God wants to Yo use. quiero que tú y yo oremos el día de hoy, I want you and I to pray que tonight sea Dios quien nos dirija, that God would be the one that would lead sea el us, Dios el que traiga de dentro de ti that God would be able to birth it in a la you luz, and bring it to light. que pueda salir de ti It would outflow from lo que el you Espíritu Santo ha puesto dentro de ti what the Holy Spirit has placed y inside que of tú you, puedas usarlo and that you would use it para traer gloria al nombre de Dios. to bring glory to the name of Christ, Y deja que el enemigo deje de mentirte, and stop allowing the enemy to lie to que you. las mentiras del enemigo se terminen el día de hoy That the enemy's voice will just stop y today, que puedas entender and that you would que understand Dios that God, te diseñó de esa He manera has designed you in a specific y que way, con el Espíritu Santo and when the Holy Spirit, tú puedes hacer you can do lo que Dios te ha creado para hacer. what He has created you to Ahí do. donde estás, levanta tus manos. Right there where you are, can you lift up your hands? Espíritu de Dios, Holy Spirit of God, llena a tus hijos el día de hoy. fill your children today. Espíritu Santo de Dios, Spirit of God, activa a Dios activate God, los dones the gifts
words. Que así como tu palabra dice Just like your word que el says. tesoro está puesto en vaso de barro That the gifts have been placed in para jars que la of clay. excelencia de la honra sea de Dios. So the excellence and the honor be to God. Que así, Dios mío, In that same way, Lord, esos tesoros que están dentro de nosotros those treasures that are in us, puedan comenzar a salir, they can begin to outflow. puedan comenzar a They nacer, can be birthed. y que con el empoderamiento del Espíritu And Santo when the empowerment of the Holy Spirit, podamos seguir descubriendo we can keep discovering qué es lo que tú quieres hacer what you want to do en nuestras vidas, in our lives. aunque sea en construcción, Whether it's through escribir construction, canciones, or whether it's writing songs, crear contenido, or creating content, hacer electricidad, or crear electricity, sistemas, or creating systems, cuidar niños, or taking care of children, construir empresas. or building Que businesses. cualquiera que sea el don que tú nos has entregado, Whatever gift we've been given, que podamos entregártelo a ti, we Dios, can give it and surrender it to you. y que te digamos, Dios mío, And we would say, Lord, dirígeme, lead me, úsame use me para la gloria de tu for nombre. the glory of your name. Úsame, Dios mío. Use me, Lord. Dame capacidad, Give me the capacity. dame valentía, Give me the courage. dame fe Give me faith para poder caminar to be able to walk firmemente firmly in con you lo que tú has puesto en mis manos and what you've placed in my para la hands gloria de tu for the nombre. glory of your En el name. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén Amen. y amén. Hey, it's me again. I just want to take some time to thank you for tuning in today. I hope today's word not only encouraged you, but inspired you in your walk with Jesus. We also want to take time to thank everyone who's been so generous to this house. It's because of your giving that we're able to share the gospel and meet real needs. So if you feel led to give, you can use Zelle using the number that's on our screen or visit our website. We're believing God will continue to do incredible things through your generosity. So family, don't forget to like this video and to subscribe. We'll see you here next week.